এত ভিড় মানে নিজে মনে 5 মিনিট মনে দাঁড়িয়ে থাকলেই হারিয়ে যাবে, এরকম একটা ব্যাপার। ওরে বাবা, কোথায় আমি ঢুকেও গিয়েছি অলরেডি। সকাল থেকে মানে লাইভ টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেছে। এই ওপরে এই ছোট ছোট সব ক্যামেরা, ওপরে মানে ভিডিও হচ্ছে। আজকে 26 তারিখ, মহাশিবরাত্রি, মহাদেবের মানে যোগ আছে তোমার 9:45 থেকে কালকে সকাল 8টা পর্যন্ত। এখনো যোগ শুরু হয়নি, তাতেই মানে কাল রাত থেকে বিভৎস ভিড়, এত ভিড় মানে ভাববার বিষয়, মারাত্মক মারাত্মক ভিড়। আর তেমন কুয়াশা, তেমন এখানে প্রচন্ড ঠান্ডা। श्रद्धालु एवं विश्रामार्थी ध्यान दें, संगम पर अत्यधिक भीड़ का दबाव हो, कृपया पुलिस प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। आपकी सुरक्षा और सुरक्षित स्नान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतः पुलिस प्रशासन के दिए गए निर्देशों का पालन करें। हर हर महादेव। संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र महादेव जन सवार मনের ইচ্ছা अपने पास পূরণ के করে। घाट पर आप स्नान करें और घाटों को यथाशीघ्र खाली कर दें एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। घाटों पर ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जाता है